بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے آج کا ایوگاڈروز نمبر اور مول۔ یہ دو ٹاپکس ہیں، ایوگاڈروز نمبر اور مول۔ تو پہلے مول کو دیکھیے۔ مول کیا ہے؟ جب آپ کسی سبسٹانس کا اتنا اماؤنٹ لے لیں، جب آپ کسی سبسٹانس کا اتنا اماؤنٹ لے لیں جس میں اتنی پارٹیکلس ہو، 6.023 × 10⁻23 پارٹیکلس ہو، تو اس اماؤنٹ کو ہم مول کہتے ہیں۔ دا اماؤنٹ یا ماس آف اے سبسٹانس وچ کنٹین ایوگاڈروز نمبر۔ تو ایوگاڈروز نمبر بھی ان کو کہتے ہیں۔ اتنے پارٹیکلس اگر کسی چیز میں موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ 1 مول ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کا اماؤنٹ لے لیا اور اس کے اندر اتنے پارٹیکلز موجود ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ اماؤنٹ 1 مول ہے۔ یا دوسرا ڈیفینیشن ہے ایٹامک ماس، مالیکولر ماس، فارمولا ماس آف اے سبسٹانس ایکسپریسڈ ان گرامز۔ جب آپ ایٹامک ماس کو، مالیکولر ماس کو یا فارمولا ماس کو گرامز میں ظاہر کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مول کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میرے پاس ہے سوڈیم تو ایٹم ہے، تو اس کا ایٹامک ماس 23 AMU ہے۔ اسی طرح کاربن ہے، اس کا ماس 12 AMU ہے۔ ہائیڈروجن ہے، اس کا ایٹامک ماس 1 AMU ہے۔ یہ تینوں ایٹمس ہیں تو یہ ان کے ایٹامک ماسز ہے۔ اب آگے مالیکولر ماس، واٹر ہے H2O، تو اس کا مالیکولر ماس 18 AMU ہے۔ واٹر کا مالیکولر ماس 18 AMU ہے۔ اسی طرح اگر آپ لے لیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو اس کا مالیکولر ماس آتا ہے 44 AMU۔ اب ہے فارمولا ماس موجود ہوتا ہے آیونک کمپاؤنڈ میں، اور یہ فارمولا یونٹ سے ڈرائیو ہو جاتا ہے، اس سے بن سکتا ہے۔ اگر ہم فارمولا یونٹ کے اندر جتنے ایٹمس ہیں اس کے ایٹامک ماسز کو جمع کریں تو اس سے فارمولا ماس آتا ہے۔ فار ایگزامپل NaCl، سوڈیم کلورائڈ۔ اب سوڈیم کلورائڈ میں اس کا اگر ہم ایٹامک ماس جمع کریں اور اس کا ایٹامک ماس جمع کریں تو اس سے آتا ہے 58.5 AMU۔ اب یہ تینوں ایٹامک شکل میں ہے تو یہ ایٹامک ماسز ہے، یہ دونوں مالیکیول ہے تو یہ مالیکولر ماس ہے، اور یہ فارمولا یونٹ ہے، یہ فارمولا ماس ہے۔ ان کو آپ AMU کی جگہ گرامز میں ظاہر کریں، تو اس کو ہم کہیں گے مول۔ اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں 23 گرامز، تو جب میں نے یہاں پہ گرام لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مول ہے۔ اگر آپ سوڈیم کے 23 گرامز لے لیں تو یہ آگے 1 مول کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مول، 1 مول ہے۔ اسی طرح اگر کاربن کے آپ لے لیں 12 گرامز لے لیں تو یہ بھی 1 مول ہے۔ اگر ہم ہائیڈروجن کا 1 گرام لے لیں تو یہ اس کا مول ہے۔ اسی طرح اگر ہم واٹر کے 3 گرامز لے لیں تو یہ 1 مول ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے 44 گرامز لے لیں تو یہ 1 مول ہے، اور سوڈیم کلورائڈ کے 58.5 گرامز لے لیں تو یہ 1 مول کے برابر ہے۔ یہاں پہ میں لکھوں گا 1 گرام ہوا، یہ بھی 1 مول ہے۔ اسی طرح یہ ہے 18 گرامز تو یہ 1 مول ہے، اور اگر ہم 44 گرامز لے لیں 44 گرامز تو یہ بھی 1 مول ہے، اور اگر 58.5 گرامز ہم اس کے لے لیں سوڈیم کلورائڈ کے تو یہ بھی 1 مول ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں ادھر سے یہ واضح ہے کہ ہر سبسٹانس کے، ہر چیز کے 1 مول کا وزن ڈیفرنٹ ہے، ہر سبسٹانس کے 1 مول کا وزن ڈیفرنٹ ہے، تو اس کا وزن ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہاں پہ 1 مول کے اندر جتنے پارٹیکلس ہیں ان پارٹیکلس کے تعداد کو ہم کہتے ہیں ایوگاڈروز نمبر۔ 1 مول میں جتنے پارٹیکلس ہیں ان کو کہتے ہیں ایوگاڈروز نمبر۔ دا نمبر آف پارٹیکلس، ایٹمس، مالیکیولز آر آئن ان 1 مول آف اے سبسٹانس۔ 1 مول سبسٹانس ہمارے پاس یہ موجود ہے، اس 1 مول سبسٹانس میں
उसके सोडियम के कितने एटम्स हैं? 6.023 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। यहाँ पे कितने एटम्स मौजूद हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह अगर आप देखें 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन जब हम लेते हैं तो इसमें भी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 6.023 इंटू 10⁻23 ये भी एटॉमिक शक्ल में है, तो इधर मैं लिखूँगा एटम्स। यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 ये वाटर का है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मौजूद है। और इधर भी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस, या इसको हम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं, फार्मूला यूनिट, ये इसके अंदर मौजूद है। हर चीज़ के एक मोल में जितने पार्टिकल्स हो उसको अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और ये भी क्लियर है कि हर चीज़ के एक मोल का वज़न डिफरेंट है, लेकिन उनमें पार्टिकल्स का तादाद सेम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हर चीज़ के पार्टिकल का वज़न भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे इतने पार्टिकल का वज़न 23 ग्राम है सोडियम के, और उतने पार्टिकल्स अगर आप कार्बन के ले लें तो इसका वज़न होगा 12 ग्राम्स। तो ये एवोगाड्रोस नंबर हो गई। ये हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर का मतलब ये हुआ कि एक मोल में जितने पार्टिकल्स है उसको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और ये बराबर है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सबसे पहले डिटरमिन किया था इटालियन साइंटिस्ट था एमेडो एवोगाड्रो, और इसको हम जाहिर करते हैं NaC, कैपिटल N है और उसके साथ कैपिटल A है, तो ये NaC इसका रिप्रेजेंटेशन है। और मोल का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं MOL से। यहाँ पे E नहीं है, उधर MOLE है, यहाँ सिर्फ MOL है। तो ये हमारे पास मोल और एवोगाड्रोस नंबर का। मोल्स मालूम करने के लिए ये फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। मोल मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये दो फार्मूले हैं, इसकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स किसी एलिमेंट के या कंपाउंड के मालूम कर सकते हैं। अब मोलर मास इधर आया है, तो मोलर मास में आपने एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को लिखना है। आपने ये सारा एवोगाड्रोस नंबर और मोल्स याद भी करना है, इसको लिखना है और व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।